रायवंड सवाई असल रोड फ्लाई ओवर महकमा हाईवे की नाअहली की वजह से आए रोज हादसात का मामूल बन गया। फ्लाई ओवर की जगह टूटने की वजह से ट्रक और कैरी डब्बे में तसादुम। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि इस फ्लाई ओवर सीवरेज के गंदे पानी के खड़े होने की वजह से और जगह जगह टूटने की वजह से आए रोज हादसात होते रहते हैं। तलाशी वर्सा, इस नन्हे मासूम फरिश्ते को इसके वालिदैन एडवेंचर पार्क बरलब जीटी रोड झेलम गलती से भूल गए हैं। इस वक्त ये मासूम बच्चा एडवेंचर पार्क झेलम के मैनेजर के पास मौजूद है। ग्रुप के मौजूद मेंबरान में से अगर कोई जानता है या किसी ने बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से जिक्र किया है तो बराए मेहरबानी एडवेंचर पार्क के मैनेजर सैयद बिलाल काजमी के मोबाइल फोन नंबर 0311554137 पर राब्ता करें। शेखुपुरा के DHQ अस्पताल में मेडिकल रैप्स की भरमार। दूर दराज से आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। इन बाअसर मेडिकल रैप्स के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया एक्शन लेने की बजाय खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। DHQ अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स दौरान ड्यूटी मेडिकल रैप्स को कमरों में बिठाकर मरीजों को ख्वार करने लगे हैं, जबकि मरीज घंटों डॉक्टर के कमरों के बाहर लाइनों में खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर हो चुके हैं। जराये के मुताबिक ये डॉक्टर्स भारी कमीशन के एवज मरीजों को अस्पताल में मौजूद मेडिसिन की बजाय महंगी अदवायात लिख कर देते हैं जो गरीब की पहुंच से दूर हैं। दूसरी जानिब अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी मुबैना तौर पर भत्ता लेकर इन मेडिकल रैप्स को अस्पताल में दाखिल होने देते हैं। आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल रैप्स की नो एंट्री के नोटिस तो लगाए गए मगर वो भी फर्जी हैं। MS अस्पताल को 12 इन मेडिकल रैप्स के बारे में आगाह किया मगर बेसूर हो चुका है। अस्पताल में आने वाले मरीजों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। नवाबशाह तकरीबन 3 माह की छुट्टियों के बाद सरकारी और निजी स्कूल आज खुल गए। बच्चों की कसीर तादाद स्कूल में तालीम का इस्तकबाल करने पहुंच गई। स्कूल इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। तुलबा और तालबात को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। कोरोना वबा के बायस स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अलहाज मोहम्मद इंतजार राना साहब का उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 241 और फाइनेंस सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के भाई राना इकरार अहमद साहब और उनके ताया जी राना शुजाउद्दीन साहब से साबका सेनेटर चौधरी जफरुल्लाह इकबाल ने इजहार ताज़ियत की और दुआए मगफिरत की। अल्लाह पाक मरहूम हाजी मोहम्मद अमीन राना साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। करमपुर साबका बैनो सूबाई मिनिस्टर मरहूम मीर हजार खान बिजरानी की 30वीं बरसी मनाई गई। 2018 को कराची में शहीद होने वाले बैनो सूबाई वजीर मरहूम मीर हजार खान बिजरानी की आज 30वीं बरसी मनाई गई, जिसमें मजलिस अज़ाइम भी मुनक्किद की गई। बरसी में शरीक मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मीर हजार बिजरानी न सिर्फ सियासतदान थे, इसके साथ ही वो 36 कबीलों के सरदार भी थे। मरहूम मीर हजार खान बिजरानी एक बड़ी तारीफ थे जिसका खाल भरने में बहुत वक्त लगेगा। बाद में मरहूम मीर हजार बिजरानी के लिए सूरत फातिहा पढ़ी गई और कब्र पर फूल चढ़ाए गए। हमारे इलाके का और हमारे जो सिंध का भी था, पूरी पाकिस्तान उसकी पॉलिटिकल बहुत बड़ा सियासतदान था। उसके हवाले से वो एक नफीस इंसान था, एक अच्छा आदमी था जिसका अभी जो खाल है वो भरना जो है उसके खानदान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा में गैस की गैर एलानिया बंदिश से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मौसम सरमा के आते ही मोहल्ला डॉक्टर इदरीस वाला, मोहल्ला डॉक्टर अशफाक वाला, अंदरून रशीद शाह गेट, चौताका गेट, रेलवे गेट, मुल्तानी गेट, मोहल्ला ख्वाजगान और दीगर इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश जारी है, जिससे लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए और खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खवातीन का कहना है कि इतनी महंगाई में हमारी गुंजाइश नहीं कि हम बाजार से गैस खरीद कर या लकड़ियां खरीद कर बच्चों को खाना बना कर दें। मजबूरन हमें भूखा रहने पर मजबूर हैं और शदीद मुश्किलात से दोचार हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं और LPG गैस डीलर माफिया ने
خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے، عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیالکوٹ ملک امجد علی مونگر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی رہائش گاہ سیالکوٹ کینٹ پر ایوان فیملی لائرز کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ینگ وکلاء کو سینئر وکلاء سے متعارف کرایا گیا، آپس میں بھائی چارہ، اتحاد و یگانگت کو فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ میٹنگ میں شرکاء نے کہا کہ آپس میں محبت، اتحاد اور اتفاق سے دوسری برادریوں اور قوم کے ساتھ اشتراک و محبت کو قائم دائم رکھا جائے گا اور ہر قوم پر ان کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، خصوصی طور پر ایوان فیملی لائر سیالکوٹ بار کی عزت و وقار کا باعث بنے گی۔ میٹنگ میں مہمان خصوصی ملک عظمت ایوان، سینئر سول جج ملک ڈاکٹر ایڈوکیٹ ملک حسنین، رضوان طاہر ایڈوکیٹ سمیت 200 سے زائد وکلاء نے شرکت کی۔ سیالکوٹ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواجہ محمد آصف کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پورے پاکستان بالخصوص پنجاب میں قبضہ مافیا کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گی۔ جو آج آپریشن کیا گیا اس میں 137 کنال کی منظوری جو تھی یہ حاصل کی گئی تھی، جو مالکان تھے خواجہ آصف صاحب کی بیگم اور خواجہ آصف صاحب خود، ان کے بیٹے اور سابقہ میئر سیالکوٹ۔ 2017 میں یہ جو ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی، اس کے مالکان جو تھے انہوں نے پارکس پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنا تھا۔ مالکان ہاؤسنگ سوسائٹی نے تمام روڈز، پارکس، پبلک بلڈنگ کا رقبہ محکمے کے نام ٹرانسفر کرنے کے بعد پارک کی جگہ پر تقریباً 13 مرلے پر غیر قانونی کمرشل پلازا تعمیر کیا۔ یہ جو تعمیر شدہ غیر قانونی پلازا تھا، اس کے متعلق مالکان کو محکمے کی طرف سے متعدد نوٹس جاری کیے گئے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے جس پہ آپ نے ناجائز تعمیرات کی ہیں، تو آپ نوٹس ملنے کے بعد ان تعمیرات کو خود مسمار کر دیں۔ مالکان ہاؤسنگ سکیم جو ہے انہوں نے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ غیر تعمیر شدہ بلڈنگ جو ہے اس کو تعمیر کر کے کمرشل پرپسز کے لیے استعمال کرتے رہے اور ان نوٹسز کو انہوں نے یہ کہہ کے ہوا میں اڑا دیا کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا، تے اج پتہ لگ گیا کہ ککھ بھی لیا اور قانون بھی لیا ہے اور قانون دی عملداری بھی ہلی ہے اور انہاں دے مردہ ضمیر بھی ہلے نے جنہوں نے اس نوٹس کا مذاق اڑایا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قانون جو ہے ان کی گھر کی لونڈی رہا ہے اور انہوں نے اس کو ہمیشہ اپنی غلامی میں رکھا ہے، تو اسی قانون کو وہ للکار رہے تھے۔ آج قانون نے اپنا راستہ بنایا اور قانون نے اپنی اس طاقت کو منوایا ہے، کیونکہ نو ون از ابو دی لا، یہ وہ تھیوری ہے جو عمران خان نے پاکستان میں متعارف کرائی ہے۔